Hi guys, today mag-unboxing kami ng mini crunch. So open muna natin. Wait. Wala ba? Pangit. Pag ng uwi ko. Ate, open. Unboxing. Dito daw open na. Hindi ko kaya. Wait lang guys. Kausap ko sila. Hoy. Ito yung nabigay toy ko, guys. Ito sa guys. Hello! Hello here, guys. 67. 67. 67. 6. Wait lang guys. Check ko si ate ko. Wait lang. Hi guys. Inopen na. Ay! Wow! Wala spoon. Spoon. Punta. Okay.